ଏବେ ଯୋଉ ବାଜୁଛି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କରେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ବହି କମ ଦିନ ଭିତରେ ଏବେ ସବୁ କରେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହବ ଦବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବହି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯାହା ବାଜୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ଦେଲେ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ ଯାହାକି ଅସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବି सत्य बोली अनेक समय मीडिया रे बजा होची जेमती निमुड़ा निमुड़ा गीत से आगुरु होची आउ को बही रे होची ये सब विषय भी जानिबा आवश्यकता रही तो आर्ट बही रे हिची एनईपी हला परे नुआ आर्ट बही हला कौशलबद्ध होईची अलगा बही होईची ये सब विषय ठीक टा जानिकिना जदि बजै थांते हुए तो ठीक ही थांता आपण सारा आइजाक न्यूटन को नेशनल न्यूज करदेले कौन ठीक अच्छी न होची मीडिया रो भी दायित्व प्रकृत ठीक जिनिसटा को देखिकी तापर जदि बजै थांते सेटा ठीक ही थांते।